Okay, game 2 of the main event. Pildi sa game 1 ang team Dumanhog. Kini game 2 na. Atong sponsor ning atong bakbakan na si Ma'am Melanie Umbay. Anay pinalanggang asawa ni Pus Unad ang atong organizer. Under William Obiris promotion eh. Okay, let's go. Game 2. Win. 1-0 na. Kini para dos servisyo Nonel. Win. Gi-street dance lang Nonel. 2-0 na sa atong game 2. Og ang atong battleground karon ang Sitio Quirino, Barangay Lanas Court, City of Naga. Okay, back to the ball game. 2-0. Here comes Nonel para Tris. Baby Orlin ang haplas. William. Raymond lah. John Carl and Raymond. Defending team Cebu City. Nonel, overhead shot. Kuha para Ruiz. Lah, Raymond. Umbak now. Lah kaya bunal. Short si The Black Mamba. 3-0 na. 3-0 na sa game 2. Nonel. Bebe Orle Pictos gikamang ni John Carl. Saggang sa Nonel. Burak din si Ruiz. Lah. Bang! Out ball William Oberes. Out of coverage ang tira ni William. 3-0 servisyo John Carl. Grabe hag. Lethal ganing servisyo John Carl. Lisod kayo dipinsahan. Ono na. Ono Tris. Servisyo John Carl para dos. Pusgay gyud. Dos Tris. Servisyo John Carl. Shout out ni Boss Idol Bal Canonigo na sa atong line. Bal Canonigo, hapa na. Tris Igualis na ha. Shout out sa Canonigo vibes ha. Ni Bal Canonigo. Kung siya yung brother din inattendance yun. Yung brado. Shout out Bal Canonigo. Kalmado na guys brad. Brad na niya. Brada, klaro kayo kao. Parehag na. Servisyo William, Igualis 3 na ha sa atong game 2. Raymond. John Carl. Hala. Out. Urle, gol na dire Urle. 3 Igualis ha, 3 Igualis. Shout out sad nila ni Ma'am Priscilla nga dire. Lah, riha. Yay! John Carl binumba sa iri. Saggang. Lah, laban. Short ang tira ni Ruiz. Igualis 3. Happy pista karong adlaw diri sa Sitio Quirino, Barangay Lanas. Pizza 9 sa buwan sa Mayo. Pasok, way nakasagang sa tirang John Carl. Naigking ang depensa sa team Dumanhog. Servisyo Ruiz. Ay. Raymond. Ay, John Carl may pusing na, pabuto. Ang William Kini. Lah, Raymond to the rescue. Bang! Sagang pa. Baby Orle. Out ball. Dumanhog's ball. Servisyo Nonel. Ay, nilipad. Out ball. Ay lang kung nag-iuli be. Wala pa yung nag-iuli na ko. Bawa yung uli na ba? Atos gawas? Ay, servisyo ni John Carl. Igualis 3 ha. Para 4. Ruiz. Lah. William. Kini. Nonel. Nagigubat ni John Carl. Ruiz nangumpok na. Baby Orle
Cool ra kayo. Lupad-lupad. Out ball. Service si William. Inside gibuhi ang Bibiorli. Orle, nakay 20 nito. Igualis 3 sa Servisyo Rimon. Ayay. Puwed 4, 3. Kusog na eh. Pagkang, balik. Servisyo Rimon. Ayay mon. Bang. Quick attack coming from William Muberes. Out ball si Idol Giancarl. 4-3 sa isang puntos ang kalamangan sa Team Cebu City. Game 2 of the main event. Shout out ni Konsyal Jobert Baruman. Shout out sa ni Boss Unad, ato organizer. Igualis 4 na atong game to. Bibiorli. Awo birhido. Bang! Tabang! Bundakan, wala na. White taong payag. 5-4. Sa ato na ko. Sa ato na ko. 5-4. Servisyo Bibiorli. William, bang. Iyay kadiha. Kuha pa. Pirades Nunil. Ayay, bukya ang tiran dyan, Carl. Size 4, change card. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Antoni Chicharon. Karkar number 1 Chicharon. Uy, ding ulamin sa sarap. Mapalitan ninyo ha sa Karkar Chicharon and Delicacy Store nga nagkatag diha sa Sangat San Fernando, Abugon, Sibunga, Poblasyon Karkar o sa Guadalupe Karkar. Shoutout sa Hali LPG. Kung LPG ang pag-usapan, Hali LPG ang number 1. Oh, pa-deliver na. Located at Kingsman, Pardo. La kadiha Ruiz on the attack. Wa kadipinsa tindumanog. 5-6. Usa na lay labaw. Ruiz para Igualis. Yay Nunil. Nunil again, bibirahan kilid. Bang, kulukoy, barag na, hubog na. Ayay. Hubog na unta to. Size Iguales, 6-all. Okay na yan, pwede rin na hugas sa kinilis. Ano ka ba sunod? 6-all. Giancarl firing. Out. City size na. City size. Servisyo Ruiz. Ayay, gipiangan na sad ang Team Dumanhog. 8 size, 2 puntos na ang lamang. Ano nga ta? Kailangan makabawi ang Team Dumanhog sa game to para may desisyon. Servisyo Nunil. Ge. Buagsik oy. Giba. Ang bumangga giba. Out niya sa ato mga amigong balibulista na diya sa kilid. Sila si Janjan Carabao. Ada. Tambok na rin, tambok. Tambok sa City 8 na atong score ha. Allah. Si Dong Rimon gikamuti na. Ay, walis na, walis. Igualis 8 na. Last 4. Igualis 8 na. Nonel.
Serving. Yay! Bang! Ah! Buslot ang Nico Ruiz. Killer shot coming from Nonil Amakna. Noibi, kini para Jis. Away from home. Noibi Otso. Ana bantay, lital ra kayo na serbisyo. Yay, sagang. Pa. Wala, inside. Igualis. Noibi Otso. Igualis Noibi na. Jis, Noibi na. Problemado! Jis Noibi, last two na. Last two na team Cebu City mga birds. Wala, namugaw na si Raymond. Birahi, Bumbahi, Chachahi. Layay, aksyon naglugaw. Side! Wala, kariha. Undak. Nunil again. William, kariha. Grabe opinsa sa team Cebu City. 11-9 para 2 ducks na. Ay, sabari mo! Para 2 ducks. 2 ducks yun ang team Dumanhog. Congrats team Cebu City, John Carl Ruiz and Raymond. Sila ato champion diri sa Sitio Quirino, Barangay Lanas. O sa atong sponsor, matsalam kayo Ma'am Milani Umbay.